हिसाब आं बबाय कक सालायो बबाय अनेक किसु लेनदेन होननाय कबाखौ सालायगोन लास्ट बाजि बे परिचय होननाय बिनोगो अनगो बां फाइजाक आसमाव किंतु बो तिप्रासार बागै बेलाय काहाम काम फैगा जों फाइमानि परे आफुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो का कुनो बलंगते की बरफ करिखा 2 বছর পরে সে मुसा आसाई और 2 বছর ধরে पूरा वो एकदम पूरा बरफ निबागै बेलाय काम खायगा आं निजे स्वयं दङ बबाय अनेक जायगा थाङै बबाय बसो अनंत बाय नोंगानो हेल्प फैगाय आं बाय नों थांमोन दबे आं साउन रबो थांजा बबाय सबसे दुर्गम एलाका हंगाय अब निनि तामने खागड़ाছড়ি हिसाबो अब सामुनि परे थालछरा এই थालछरा रबो बड़ आगरतला शहर नुगिया only for a बाजार जरती जबर के बरनि ऊपर अनेक प्रॉब्लम दं स्कूल चालकथानि प्रॉब्लम दं ता के बो अलरेडी आं बाय थांगायाबो अनेक किछु आं बाय कक लेनदेन दिंलाय सालायो आं निजेबो आफुर गारि मानमोनबा आं निजेबो थांमोन गारि जेहेतु गवर्नमेंट गारि दङ होनबा आवन परे जे बबाय 3-4 বছরनि परे आं बबाय अनेक ग्लुसुंनाय परे যখন মশা আসে গায়কে কিটা প্রবলেম উন্নয়ন শুরু হোগা বরং পুরা আক্রমণ খা বরং রমজান আরম্ভ খায়গা যে যেকে কোনো অমসারা বাহিকা দমন খাইমান খুব প্রবলেম থাকাবো সবচেয়ে প্রবলেম হংকাই ও বড় খবিজলাং থাকা यां 105 रम भाई सर हम क्या करेगा आपको हमारे घर के आदमी को उठाकर चला लिया है इनको बरोवाल दिनों तब बाक्सा उनको और नॉन बेंगली लोगों उठो प्लान जाकर बोलो उनके वो आवनो प्रॉब्लम खाते खाते वो आवनो सब खाने बहुत कम ना होता आवन पर लास्ट स्टेज है एनालिटी आसाई खुआ ये वो प्रॉब्लम फाइका बरो वामते आंसो अनंत भाई आंगा तब एसपी गई बुझोतो आना मांग नजर थायो आं थाय दंमैया आं थायाखै मुंगिया पाब्लिक रखौ गसिया पाब्लिक रखौ बुजिया ओ एसपि गथानि आनि खुब बेराखा हिंसाव आंबाय ओंखाय मदे बासि बायजों थाङै रखौ सालाय बुंनो होगा आयदा ओंखाय सबसे बरबाय आनि आकर्षणीय मनि जों जागा पाइलायगा लास्ट 2000 दुकानी जगह पाइका 18 लाख रिवी और वो आनो सका अनंत भाई नों भाई आं बागलायनो लास्ट के बबो लास्ट नाखा आंबो लास्ट मान नाखा बाइक दंगै के जिंखे जागा नायले रो या आंबो सांनानै इनखाय ते ताम साजने अमरन्द नाखा तारपरे 3 दाव पेन नाखा ए मंगलबाबु सबकनि गथार रामाय आइ आ दुई गानी जागाबो আর বড় যত চাকরি খালি তো ঠিক আছে 2000 ওকে সমস্ত বাউন্ডারি ওয়াল আংনি দিকে মাখাইগা বড় আনা লাগনিকা রাংরিও আং মাখাই আফুন সিমি ববাই তে কুলুসুংকা লা ববাই কুলুসুংকা জায়গা পাইমান পরে কে তে কুলুসুং जों তাগলাইলিয়া প্রায় সময় নো বিনগে এখান বিনগে হাই বাইদ চালাই তোমরা হাই কে লাস্ট तेताम खैनिबा बो किन्तु प्रॉब्लम अनेक सॉल्व मा फैगा एनएलटी एडीटीएफ और दुजा दल न खूब प्रॉब्लम बो केयर मा फैगा किन्तु बो अंगर किन मुया साने रो रिया नेर थांबो सार नों सारा हंगा करै नाय तो नेर थांबो नों सारा करै मा सालामो सार नों थायाखै अंगिया ले इसाइ तो आबरो অনেক প্রবলেম রিয়া গুলো প্রবলেম সলভ কাইকা তারপরে নোয়াতি আর প্রবলেম প্রবলেম সলভ কাইকা জাম্পুইলো তাগাই সিকাম রগই বগো আবো রগই মারা না আই বনো আঙ্গনে অনেক ধন্যবাদ বাড়ি থই থাং পারো বিনা আত্মা সাথে বিনা আত্মা গঠন করতে এবং বতে ওইসা মুনিসুং আসাই থুনি আং কাইথনি থুনি আং সব সময় শুনি
প্রায় সময় আং তো সুরিয়াই দময়া আর্লি মর্নিং 1 ঘন্টা পাই হিমু আং তারপরে আং তুগুই মুসুই অলরেডি গড এখানে আং শোনো গড নো প্রবলেম খাই সব সময় আং গড নো মুইদু খাই আং যেহেতু খ্রিস্টান বা আনি ফ্যামিলি যত খ্রিস্টান বনি বাগাই আনি বছর 4 জন চলা বনি মাসা 5 জন ঠিক আছে তাও শিলং মাসা তো আনি বছর অর গিড হ্যাঁ হান্নাতে বর্মা তাপস তো ছিল হান্নাতে বর্মা না হ্যাঁ পাওয়ার গিড তো জ্ঞান এতে চালা রাখবো যত মোটামুটি তাক চাকরি মতো এমনি বড় বাগাই আং বড় আং সাকা আং বড় বিনা আত্মানো আং তাবো হাজার বার আং সুরিব বিনা আত্মার কথাং দंतो বড় মুনি সুং জন্ম তেবাইসা বড় বাগাই আনি गोबां साइखिगा दंमैया बखा दंमैया बा गोबां प्रब्लेम दङ बा आं साइखिगा हाइफानो नग लुकुमनि बर' रक जारा दंनाय गोथां जारा दंनाय बर' न आं आनि बोखाबाय बर' काहाम गोरों दंथुन जतन जानदानि চাকরি খেমা জায়গা সুস্থ ভাবে দंथुन বসাবদিনে দুই দंथुन এবং বাতিল কাহাম গোरों दंथुन অ জিনিস নাগি যত গরম থানে আনি খুলুমাইয়া ফারে কক থাইনি ছামানি অরণ মুথাকা হামবাই